من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون
واجب الاحترام سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، بزرگوں، بہت ہی قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ ذوالجلال والاکرام اللہ دی ذات اتنی اعلیٰ اور وسیع ہے کہ میں اس بات دا پیغام دینا چاہنا کہ لوگوں اسی دنیا دے اندر اپنے سامان دی حفاظت واسطے اچھے تو اچھا پہرے دار مقرر کرنے کوئی اچھی تربیت یافتہ سیکیورٹی گارڈ مہیا کرنے کی کوشش کرنے اپنے سامان دی حفاظت واسطے ایک مکان دے اندر کچھ لوگ رہندے نے، انہاں دے کول سونا بھی ہے، چاندی بھی ہے، انہاں دے کول دنیا دے مال و متاع اور قیمتی چیزاں بھی نے، اس سونے اور چاندی دی حفاظت واسطے باڈی گارڈ اور پہرے دار دا انتظام کیتا جاندا ہے۔ تے جدوں اللہ ذوالجلال والاکرام کسے چیز دی حفاظت دا ذمہ چک لین، کسے چیز دی حفاظت عرش والے دی ذات دے ذمے چ آ جائے تو میرا ایمان اے وے کہ اس دے اندر ایک رائی دے دانے برابر نقصان نہیں ہو سکتا، جدی حفاظت کائنات دا رب کرے سارا جہان مل کے بھی او دے اندر ایک رائی دے دانے دا وعدہ بھی نہیں کر سکتا تے گھاٹا بھی نہیں کر سکتا، جدا محافظ کائنات دا رب بن جائے۔ تو میں جڑی بات دسنا چاہنا کہ لوگوں کائنات دے اندر کیڑیاں ایسیاں چیزاں نے کہ جنہاں دا محافظ خود کائنات دا رب ہے، جنہاں دی حفاظت اللہ نے قیامت دیاں دیواراں تک کرنی ہے۔ کیڑیاں ایسیاں وہ چیزاں دنیا دے اندر نے، آؤ ذرا اللہ دا قرآن سامنے رکھیے۔ 3 چیزاں، ایک ہے کتاب اللہ یعنی رب دا قرآن، دوسری ہے رسول اللہ تے تیسری ہے کعبۃ اللہ۔ یہ تینے چیزاں اتنیاں زیادہ اہمیت والیاں نے کہ انہاں دا محافظ خود کائنات دا رب آپ بن گئے۔ انہاں دی اہمیت تے فضیلت اتنی ہے، افادیت اتنی ہے، انہاں دا مقام تے مرتبہ انہیں کہ انہاں دی حفاظت خود کائنات دے رب نے اپنے ذمے لے لیے اور نال دس دیتا ہے
قرآن دے ذریعے دس دیتا ہے، سمجھا دیتا ہے، بتلا دیتا ہے کہ لوگوں اے تین چیزاں انہاں دا محافظ بھی میں واں، نگران بھی میں واں، تے جیڑا انہاں تیناں دی طرف یا کسی ایک دی طرف میلی نگاہ کر کے ویکھے گا، میں دنیا تے اونوں عبرت دا نشان بنا دیواں گا۔ اللہ اللہ، سب تو پہلا بات ذرا قرآن دی کریے تو قرآن خود کہہ رہی ہے حفاظت قرآن دی، تے قرآن خود بول کے دس رہی ہے کہ منو میرا محافظ کون ہے اور منو اتارن والا کون ہے تے میرا حفاظت کرنے والا کون ہے، قرآن خود بول کے کہہ رہی ہے۔ اور ذرا اللہ دا قرآن سماعت فرمانا، کتاب اللہ دا محافظ کون ہے؟ اللہ، تے قرآن دے الفاظ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ میں تیرے قرآن دی عظمت تو صدقے جاواں، لکھ وار اپنی جند جان قربان کراں۔ فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا او لوگو اساں اس قرآن نازل کیتا ہے تے اے دیاں حفاظتاں قیامت دیاں دیواراں تک بھی اساں آپ کرنیاں نے، اینو نازل کرن والے بھی اسیاں تے اے دے نگران بھی اسیاں، اے دیاں حفاظتاں کرن والے بھی اسیاں۔ اور کاموں کی والے او ایس لفظ انہاں دے اندر اے جڑا قرآن آندا ہے اِنَّا ایس لفظ اِنَّا دے اندر میرے رب دیاں طاقتاں دی خوشبو ہوندی ہے، ایس لفظ اِنَّا دے اندروں میرے رب دیاں حاکمیتاں دی گواہی ملدی ہے، ایس لفظ اِنَّا دے اندروں میرے رب دیاں قدرتاں دی مہک ہوندی ہے، ایس لفظ اِنَّا دے اندروں میرے رب دیاں طاقتاں پتہ چل دیاں نے، او دیاں حکمتاں پتہ چل دیاں نے، او دے اختیار کتنے ڈاڈے نے اے پتہ لگ دے۔ اے لفظ اِنَّا بول کے دس دے کہ اینو بنان والا کتنا وڈا ہے، اے لفظ اِنَّا تینوں دس دے پیا اس قرآن نازل کرنے والی ذات کون ہے، اے لفظ اِنَّا پکار دے پیا او لوگو او رب ہے کتنا بڑا ہے تے او رب اے دیاں حفاظتاں آپ کر رہے ہیں، اے لفظ اِنَّا بول دے پیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے لوگو اسی اینو نازل کرنے والے ہاں تے اے دیاں حفاظتاں اسی آپ کرنے ہاں تے میں قربان جاواں او حفاظتاں کری بھی جاندا ہے پر تھکدا نہیں، او حفاظتاں کردا ہے پر اکدا نہیں، حفاظتاں کردا ہے اونوں تھکاوٹاں نہیں ہوندیاں۔ بڑے بڑے دنیا دے اندر جبیاں والے، کبیاں والے اور بڑیاں بڑیاں آکڑاں والے، بڑے بڑے اقتدار والے، بڑیاں بڑیاں حکومتاں تے سرداریاں والے آئے اس قرآن نو مٹان دی کوشش کر گئے، لیکن لوگوں رب کبریا دی قسم ہے اور جدیاں حفاظتاں رب کرن سارا جگ بھی مل جائے او دے اندر ایک رائی دے دانے برابر نقصان نہیں پہنچا سکتا جدا محافظ کائنات دا رب بن جائے۔ اللہ اللہ، مکے والے نے دعویٰ کیتا وہ بے ایمان کہنے لگے اے محمد
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अजड़ा तू आने ना तेरे कोल एक फरिश्ता आउंदा है ते आके तेनू रब दा पैगाम देंदा है, ये सारियां बातां गलत ने माज़अल्लाह, ये सारियां बातां गलत ने। कोई फरिश्ता नहीं तेरे कोल आउंदा, ये मक्कियों बाहर इन्ने डेरा लगाया है, उत्थे बह के किस्से कहानियां जोड़दा रहिंदा है ते मक्के आके लोकां नू आंदा है ये रब दा कुरान है। मक्के आके लोकां नू आंदा है ये मेरे ते एक फरिश्ता लैके आउंदा है। मक्के आके लोकां दियां अखां दे अंदर माज़अल्लाह धूल पाउण दी कोशिश करदा है। ये मक्के दे अंदर लोकां नू रब दे कुरान ते अपने आप नू नबी होण दा दावा करदा है। ये सारियां बातां गलत ने माज़अल्लाह, ये सारियां बातां दुरुस्त नहीं। आसमानां तो आवाज आउंदी है सोनिया, परेशान होण दी लोड़ नहीं, दिल छोटा नहीं करना, घबराने की लोड़ नहीं। ये बेईमान आंदे ने सोनिया कि ये कुरान सच्चा नहीं, तुसी अपने कोलों एक घड़िया कुरान बनाया है ते मैं कायनात दा रब कह रही हूं, मैं अर्श वाले दी जात कह रही हूं। ये आंदे ने कुरान सच्चा नहीं, ये आंदे ने कुरान दे अंदर पावर नहीं, कुरान दे अंदर कोई दम नहीं, ये आम किसी इंसान दा कलाम है, ये किसी इंसान दे अपने अल्फाज ने। ते सोनिया मैं रब इन्हां बेईमानां नू चैलेंज पिया करना, इन्हां नू कह दियो, इन्हां नू फरमा दियो सोनिया, इन्हां बेईमानां नू कह दियो वा इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिन मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। सोनिया इन्हों चैलेंज कर दियो, अगर एक कुरान किसी आम इंसान दा कलाम है ते मैं रब कह रहा हो लोगो एदी एक सूरत वर्गी एक सूरत बना के वखा दियो। इस कुरान दी कोई एक सूरत वर्गी कोई 10 सूरतां नहीं, 10 सिपारे नहीं, 10 रुकू नहीं, कोई 15 सिपारे नहीं, कोई 200 सफा नहीं, इस कुरान दी सिर्फ एक सूरत एदी एक बना के वखा दियो। आज जेड़ा मैं कलाम नाज़िल कीता है एदी कोई एक सूरत एदे मुकाबले च बना के वखा दियो। सोने अल्लाह ये बड़े बड़े अपने आप नू अरबी दान ते ज़बान दान आंदे ने साडे नालों ज्यादा बेहतरीन अरबी कोई नहीं बोल सकदा, असी बड़े फसीहुल लिसान आ। अल्लाह ये ते कोई बना लवेगा, एडी वड्डी केड़ी गल है, अल्लाह एदे नाल दी एक सूरत कोई बना के वखा देवेगा। एदी एक सूरत दा मुकाबला करने वास्ते कोई मैदान में निकल आवेगा ते अल्लाह फिर बनेगा कि अल्लाह होएगा कि इस कुरान नू सच्चा कौन करेगा। अल्लाह एक कलाम तेरा ते एदियां हिफाजतां भी तू आप करनियां ने। अल्लाह जी इन्हां एक सूरत बना के विखा दी ते फिर असी की करांगे, अल्लाह फिर असी की जवाब देवांगे। आसमानां तो आवाज आउंदी है सोनिया, एवें घबरांदे हो पे, एवें परेशान हुंदे हो पे, एवें सोने दिल छोटा कर दियो पे। मैं रब कह रहा फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, सोने परेशान नहीं होना, एक कयामत तक सारे रल के भी आ जान, ये सारे मिल के भी आ जान, ये अपने सारे कुंबे नू भी बुला लेने, ये सारी दुनिया भी एक पासे लग जाए, ये सारा जहान भी इकट्ठा हो जाए। सोने कयामत दियां दीवारां तक एक सूरत बड़ी दूर दी बात, एक आयत दा भी मुकाबला नहीं कर सकते। ये मेरे सोने एदी एक आयत दा भी मुकाबला
करने वास्ते किसी की जरूरत नहीं। एक बेईमान आ गया कह लगा मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओदा ये दावा है, थोड़ी जी को कम कर दियो, ओदा ये दावा है कि इस कुरान नाल दा कुरान कोई नहीं बना सकता, ते मैं दसना कुरान किस तरह। आओ ना देखो मैं कुरान बना लिया, वो आंदा जी ਇਹਦਾ मुकाबला कोई नहीं कर सकता, ते मैं ਇਹਦੇ मुकाबले अंदर चंद आयतां बना के ले आंदियां ने ते अपने साथियों ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ कर ਲੈਂਦਾ, अपने ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ना सारे ਨੂੰ ਇੱਕ जगह बिठा ਲੈਂਦਾ, आंदा ਉਹ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सुनाना वा ਇਹਦਾ मुकाबला किंज करीदा। आ देखो मैं भी एक कुरान बनाया अपने को, आंदे ने सुना भाई ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੀ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕੋਈ मुकाबला करने वाला होवे, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ मुकाबला करिए, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦਾ जवाब दईए। तो सुना की बना के लियांदी केड़ा कलाम तैयार, थोड़ी जोर इको काम करो समझ नहीं लगती, थोड़ा एक गले नूं बड़ा पैर है आंदे ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਇਹਦਾ ਕਲਾਮ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲਓ ਜਨਾਬ ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੁਰਾਨ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਆਂਦਾ ਅਲਫੀਲ ਮਲਫੀਲ, ਇਹ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੇ ਤੇ ਤਰਜਮਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਆਂਦਾ ਅਲਫੀ, ਅੱਜ ਜੁਮਾ ਖੁਤਬਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ कि कुरान में सच्चे है ते मुसलमान भी सच्चे ने। जिस तरह मुसलमान की इज्जत का मुकाबला दुनिया च कोई नहीं कर सकता, इस तरह तुहाडी किताब का मुकाबला भी दुनिया च कोई नहीं कर सकता। एक बेईमान आया सी अज तो 1500 साल पहला ते कुरान एक बना के लैके आया सी, आंदा अलफील मलफील अलफील मलफील वमा अदराका मलफील लहू ज़म्बुन कसीर व खुरतूमुन तवील। ये तर्जमा पता है की आंदा अलफील, तुसी तर्जमा सुन के ना मेरे ख्याल नाल अपने इंसीडेंट कंट्रोल नहीं कर सकोगे। ये बेईमान कुरान का मुकाबला करदा पिया, आंदा अलफील। ए जिहड़ी गुफ्तगू है ना, ए जिहड़ी तकरीर है अज तो कोई 10 साल पहलों मैं कीती सी, बचपन के अंदर कोई 10 साल पहलों मैं की थी, ते फिर अल्लाह ने बड़े शहर मैनू इस तकरीर की वजह तो फिराए, ते मैं जिहड़ी बात दसना चाहना इनू मैं अपडेट करके लैके आया, कोई नवा वर्जन इहदे अंदर करके लियांदा है। आंदा अलफील मलफील, आंदा तर्जमा की है अलफील मलफील, हाथी अपने आप हाथी है। हाथी को समझ आउंदी गल दी, हाथी हाथी है वे, हाथी हाथी है। कह लगे चाहिए तो मन्निया कि हाथी हुंदा ते अगे की हाथी नु, आंदा लहू ज़म्बुन कसीर, ते हाथी दियां खूबियां की ने, ओदी जेड़ी सुंड है ना वो बड़ी लंबी हुंदी है, लहू व खुरतूमुन तवील, ते ओदी जेड़ी पूंछ है बड़ी छोटी जी है ते सुंड लंबी हुंदी है। आंदे ने अगे आंदा बस यही कुरान ने आंदे ने लानत तेरे कुरान बनाते ये मुकाबला करने पिया, इसी कुरान लैके वो सामने जाइए तो वो दावे का जवाब दईए। और बेईमाना ये कुरान किस तरह आंदा है, ये कुरान तू पढ़ने ते लानतां पाउण ते दिल करदा है, ते जदों ओ पढ़दा उदों अपना दीन छड्डण ते भी दिल कर पैंदा है। जदों अपना कुरान वो पढ़दा फिर तुफैल भी मुसलमान हो जांदा है, वो जेड़ा कन्नां च तुंबे लैके फिरदा सी, आंदा मैं मुहम्मद दी आवाज नहीं सुननी, ते जदों ओ कुरान पढ़दा एक दफा फिर उस तो फैल दे कन्ना च आवाज पै जांदी है, वो अपना सब कुछ छड़ देंदा है। ये तो फैल ना ये फिरदा पिया मक्के दे अंदर, एक चौधरी है दूसरे इलाके दा ते मक्के दे अंदर आया फिरन टुरन वास्ते तवाफ करने वास्ते। मक्के वाले कहने लगे तो फैल इंज कर जिथे मर्जी फेरा सारा मक्का तेरे वास्ते खुला है, आबे जमजम पी नहीं ते ओ पी ले, बैतुल्ला दा तवाफ कर ले, खजूरा खान मिल जोल ऐश कर, लेकिन एते एक बंदा है ओदा नाम है मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओदी आवाज तेरे कन्ना च नहीं पैनी चाहिए, ओदा कलाम तेरे कन्ना च नहीं पैना चाहिए, ओदी आवाज विच कशिश इन्नी है, ओदे कलाम विच असर ही इन्ना है, जेड़ा एक दफा ओदा कलाम सुन लेंदा ओ वापस आउण जोगा रहिंदा ही कोई नहीं, ओदी आवाज तेरे कन्ना च नहीं पैनी चाहिए। तो फिर आंदा फिर मैं हाल मैनू की पता मुहम्मद इन्हां चों केड़ा है ते किहदी आवाज मैं सुननी है
किसी नहीं सुननी, मैनू की पता है, तो फिर मैनू कोई हल दस दियो। कह लगे कन्ना च रू नीले तूंबे नीले, ओदी आवाज नहीं तेरे हुलिया, तेनों असीं दस दिंदे आ ओदी शक्लो सूरत किंज दी है। ते जिथे किथे तेनू इस तरह दा बंदा दिसे तू ओदे कोलों बच के रहना, ओदे नेड़े नहीं लगना। जिवें आंदे ने ना अज इन्हां दे नेड़े नहीं लगना, इन्हां दे नेड़े नहीं बहना। ए जनाब अपने कन्ना च रूं दे तूंबे लिंदा है ते तवाफे काबा च फिरदा है। अल्लाह मक्के दे अंदर तवाफ करन दी तौफीक अता फरमा दे। तवाफे काबा दे अंदर चक्कर लगा रहे हैं ते फिरदियां 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 मेरे पाक पैगंबर दे नजरां पै जांदियां ने। आमीना दे लाल अपने रब दी इबादत दे अंदर मसरूफ ने ते मेरे आका नाले इबादत पे कर देने ते नाले बुलंद आवाज नाल अल्लाह दा कुरान पे पढ़ देने, अल्लाह दे कुरान दियां तिलावतां पे कर देने। ते ना हल्की जी किधरे ना कान दे अंदर आवाज पै गई, तुहानू पता है ना बंदा थोड़ा जिहा करीब हो जाए ना ते आवाज फिर भी थोड़ी बहुत ही आ ही जाती है। ते हल्की जी जेड़ी आवाज आई है इनू की पता सी, इस हल्की जी आवाज ने मैनू तुफैल तो सहाबी रसूल बना देना है। इनू की पता सी इस आवाज ने मैनू जन्नत दा मालिक बना देना है। ए थोड़ी जी आवाज कन्ना दे पर्दियां नाल टकरा गई है, हुण तो फैल दा अंदरों दिल करदा है मैं सुना, लेकिन मक्के वालियां दी गल दा पाबंद। कह लगा यार उन्हें मना कीता सी, फिर ना थोड़ा जिहा ठंडा होकर सोचिया आंदा है यार कोई अकल दी बात कर, कोई अकल नूं हथ मार, चंगा भला अपने कबीले दा चौधरी है तू, परे पंचायत दा बंदा है, ते इह वाला हो सकदा है कि एक बंदे दी तू आवाज सुन ले ते ओदा ही हो जावे, इंज किंज हो सकदा है? कोई अकल नूं हथ मार, सुन ले, सुनन नूं की अर्जे, जे चंगी लगी ते मन लई, ना लगी ते छड़ दे, तेनू अपने इख्तियार। कह लगा ठीक है, हुण मर्जियां किदियां, बोलो बोलो मर्जियां किदियां, हुण अपने कन्ना चों रूं कढ देंदा रब जिन्नू तौफीक देवे। रूं कढ दिते ते रूं कढ के नजदीक आ जांदा है ते मेरे पाक पैगंबर दा कुरान सुनन लग पैंदा है। कुरान सुनदा पिया, आका चुप रहा, बोलिया नहीं। मेरे पाक पैगंबर अपनी बात खत्म की थी, अपनी इबादत खत्म की थी, आका इथों निकलते ने अपने घर तशरीफ ले जाते ने ते तुफैल मक्के वाले आखिया सी ना, तुफैल जेड़ा ओदा कलाम सच्चे दिल नाल एक बार सुन लेंदा है ओ वापस जान जोगा नहीं रहिंदा। ते हुण वेखो उन्हां दी गल्लां किंज असर करदियां ने पईयां। मेरे आका घर दी तरफ जा रहे ने ते अगे अगे मुस्तफा ने ते पिछे पिछे तुफैल है, पिछे पिछे तुफैल चलदा पिया। मेरे आका अपने घर तशरीफ लै गए, जांदे दरवाजा खटखटांदा, जी कौन आ? जी मैं फलां इलाके दा सरदार हां, इंज इंज कम मक्के आया सा ते तुहाडा मैं उत्थे कुरान सुनिया है ते मैं 2-4 मिनट मुलाकात करना चाहना। आका फरमांदे ने बह जाओ। आका ने दरवाजा खोलिया, बह गया, जग्गां दे पीर नूं अर्ज करदा आंदा ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओए कामों की दे बासी हो जेड़ा कन्ना चों रूं लई फिरदा सी, हुण ओदियां डिमांडां वेखिया जे, हुण ओदे शौक वेखिया जे, ओदियां बातां वेखिया जे। ओ जेड़ा रूं दे तूंबे लई फिरदा सी हुण आंदा अल्लाह दा वास्ता जे ओ जेड़ा कलाम पढ़दे सो पे एक दफा फिर पढ़ के सुना दियो। ओ फिर सुना दियो। मेरे आका ने फिर सुनाया, दूसरी मरतबा फिर आंदा जी मेहरबानी तुहाडी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, जेड़ा कलाम फिर सुनाया जी एक दफा फिर सुना दियो। मेरे आका एक दफा फिर सुना देंदे ने। साडे कोल ते खैर ना कोई मसला पुछ लेना तीसरी बारी असी सीख पा हो जाने आ, तू होना ही केड़ा एदा साडे ते ऑब्जेक्ट करने वाला। मेरे पाक पैगंबर तीसरी मरतबा सुना देंदे ने ते अजे मेरे पैगंबर दी बात मुक्की नहीं, अजे मेरे पैगंबर दे लब हरकत करना बंद नहीं कीते ते तो फैल दी जुबान हरकत करना शुरू हो गई है। तो फैल दे लब खुल गए ने ते आवाज की होंदी है दे लबां चों, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
मुस्तफा दा गुलाम बन गया। और लोगों पता की लगा ए कुरान नाज़िल करने वाला भी अल्लाह ते हिफाजत करने वाला भी अल्लाह, इनू नाज़िल करने वाला भी रब, एदियां हिफाजत करने वाला भी रब। एक ना नौजवान बड़ा एजुकेटेड उस वक्त दा, यानी बड़ा पढ़िया लिखिया नौजवान, इनू अबरानी भी हुंदी है, इनू अरबी भी हुंदी है, ये ईसाईयत नू भी जानदा है, ये यहूदियत दा भी पढ़िया है, ये अरबी ज़बान दा भी पढ़िया है। कह लगा यार मेरे कन्ना च एक गल पई वजदी है, वो बात केड़ी है? आंदा मुसलमानां दा बड़ा वड्डा दावा है कि साडी किताब अंदर अज तो लैके जदों दी नाज़िल होई है उदों तो लैके अज तक एक लफज ते बड़ी दूर दी बात है, एक जबर ते जेर दा भी वादा घाटा कोई नहीं कर सकिया। ते यार एडा वड्डा दावा किंज मुसलमान कर सकते ने? इन्हें तहकीक शुरू कर दी, इन्हें अपनी अकल के मुताबिक एक ईसाई दे कोल जांदा है, आंदा जनाब जरा जी तुसी इंजील पढ़ दो, मैनू अपनी इंजील दे पढ़ाओ, मैं पढ़ना चाहना, उन्होंने दोबारा लिखना चाहना। इन्हें इंजील इनू पकड़ा दी है। यहूदी कोल जांदा है, आंदा जनाब जी तुहाडे कोल तौरात पई है, वो जरा तौरात ते मैनू दे दियो, मैं पढ़ना चाहना, उन्होंने दोबारा लिखना चाहना। यहूदी ने अपनी तौरात पकड़ा दी है, ये कर ले हुंदा इंजील भी तौरात भी, इन्हां दोवां नू एक लैके शुरू करके लिखना शुरू कर देंदा है। इंजील पकड़दा है जेड़ी भी उन्हें दी सी ईसाई ने, ओदे तो हट के लिखना शुरू कर देंदा है। इंजील दे अंदर अपनी मर्जी दियां इबारतां पा देंदा है, कितों वादा कर देंदा है, कितों घाटा कर देंदा है, कितों तरतीब उल्ट पुलट कर देंदा है, किते गैर मुरतब काम कर देंदा है। इंजील नाल भी यही सलूक है, तौरात नाल भी यही सलूक है, यानी अपनी मर्जी ते नवीं बना के बड़ी अच्छी लिखाई करके बड़ा अच्छा कागज लगा के वापस दे देंदा। कह लगा तौरात ए जनाब तुहाडी तौरात है, ईसाई नूं आंदा है तेरी इंजील है, इनू जरा दोबारा पढ़ लवो ते कुछ चेक करो गलती तो नहीं किते रह गई, हुण इन्हें अपनी मर्जी दी लिखी है। ईसाई ने इंजील पकड़ी, इनू पढ़ना शुरू करदा है ते नाले पढ़दा जांदा है, नाले तारीफां करदा जांदा है, आंदा जी बड़ा बेहतरीन तुसां लिखिया है, हालां उन्हें वादा घाटा कीता है, इनू पता नहीं लगदा पिया, एदियां उल्टा तारीफां करदा पिया। इंजील पकड़ाई, तौरात पकड़ाई, इहो सलूक कह लगे जी बड़ा बेहतरीन कागज लगाया है, बड़ी शानदार तुसां लिखाई इस्तेमाल की है, ते बड़ा बेहतरीन तुहाडा काम रहा है। हुण इथों फारग हो के एक नुस्खा कुरान दा ले लैंदा है, कुरान ले लैंदा है जी। को कुरान एक मुसलमान नूं मिलदा है, कुरान लैके घर आया ते कुरान शुरू तो लिखना शुरू कर दे, तहकीक करदा पिया, किसी जगह तो आयत घट कर दिंदा है, किते अपनी मर्जी दी इबारत पा दिंदा है, किते रुकू घट कर दिंदा है, किते वध कर दिंदा है, सिपारे अंदर अदो बदल करके इनू लिख के ते जाके मुसलमान दे हवाले करदा है। आंदा जनाब है तुहाडी किताब कुरान है, इनू जरा पढ़ो ते मैनू दसो इहदे अंदर कोई गलती है वे कि नहीं। मुसलमान ने कुरान पकड़िया और कामों की वालियों मैं दसना चाहना इस कुरान दा मुहाफिज भी अल्लाह, इनू उतारने वाला भी अल्लाह, एदा निगरान भी अल्लाह। कुरान पकड़िया शुरू तो लैके आखिर तक पढ़दा है ते मुसलमान कुरान पढ़दा पिया, नाले पढ़दा जांदा है, नाले निशानियां लगांदा जांदा है, हाथ दे अंदर कलम फड़ लैंदा है, नाले पढ़दा जांदा है, नाले मार्किंग करदा पिया, नाले एदियां गलतियां नोट करदा पिया ते सारा कुछ चेक करके ना आंदा है जनाब ए तुहाडा नुस्खा है, ए फलाने सिपारे अंदर फलां रुकू कोई नहीं, फलां रुकू इत्थे आउणा चाहिदा सी, ए आयत तू वध पाई है, ए आयत घट कर दित्ती आ, ए सिपारियां दा आयतां दा ए रुकूआं दा सूरतां दा रद्दो बदल कर दित्ता है। ए नौजवान सर फड़ के बह जांदा है, आंदा यार पता नहीं समझ नहीं आउंदी, यहूदियां दी किताब मैं रद्दो बदल कीता, उन्हां नूं पता नहीं लगा, इंजील दे अंदर मैं रद्दो बदल कीता, ईसाई नूं पता नहीं लगा, ते वाकई यकीन हो गया इस कुरान दे अंदर वादा भी कोई नहीं कर सकता ते घाटा भी कोई नहीं कर सकता।
इस कुरान के अंदर वादा भी कोई नहीं ते बोलो घाटा भी कोई नहीं। फिर साबित हो गया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। साबित हो गया एदा मुहाफिज भी अल्लाह, एदा निगरान भी अल्लाह। तो लोगों पता की लगा जिदा मुहाफिज कायनात दा रब होवे, सारा जग भी मिलके ओनू एक राई दे दाने बराबर नुकसान नहीं दे सकता। अल्लाह अल्लाह किताबुल्लाह दा मुहाफिज भी अल्लाह ते रसूलुल्लाह दा मुहाफिज भी अल्लाह। मैं दसना चाहना दुनिया के अंदर केड़ियां ऐसियां चीज़ां ने कि जिन्हां दी हिफाजत दा जिम्मा खुद कायनात दे रब ने उठाया है, खुद मेरे परवरदिगार ने उठाया है। आमीना दे लाल दी हिफाजत दा जिम्मा भी अर्श वाले रब दे जिम्मे में। और लोगों अल्लाह जुल जलाल दी कसम है, सारा जग मिल के आ जाए, मक्के वाले पूरा जोर ला लिया सी, अपने नाल पूरे अरब नू इकट्ठे कर लिया सी, लेकिन मेरे पाक पैगंबर नू नुकसान नहीं पहुंचा सके। मेरे पाक पैगंबर दी जान दा मंसूबा बन गया है। ते आमिना दे लाल सही बुखारी दे अंदर मौजूद है, मेरे पैगंबर सफर ते जा रहे ने ते जांदे आ मेरे पाक पैगंबर आराम कर दे रहे। एक जगह दे पड़ाव कीता, सहाबा अपनी जगह बैठे ने, मेरे पाक पैगंबर सहाबा तो अलहदा दूर एक दरख्त दे नीचे आराम पे कर देने। आका महव इस्तराहत ने, मेरे पाक पैगंबर सुते ने ते कामों की वालियो ए ते पता जे ना मेरे पाक पैगंबर दे अल्फाज ने ओ लोको तनामानी ऐनानी वलाय नाम कल्बी। और लोको सारा जहान सौंदा है पर सौन में भी फर्क है। सारा जहान सौ जांदा है पर सौन दे अंदर भी फर्क होया करदा है। जिस तरह आम बंदा सौंदा है मैं उस तरह नहीं सौंदा, तुसी सौंदे हो तुहानू पता नहीं लगदा। अखां भी सौ जांदियां ने, दिल भी सौ जांदा, सुता बंदा भी होश हो जांदा है, इनू पता नहीं लगदा। ते जग्गां दे पीर फरमांदे ने और लोको मेरा ते उम्मत दा फर्क वे, मेरा ते उम्मत दा फर्क वे। अखां मेरियां सौ जांदियां ने पर दिल मेरा जागदा रहिंदा है। अखां मेरियां सौ जांदियां ने दिल मेरा जागदा रहिंदा है। ते मेरे आका महब इस्तराहत ने, आका ने अपनी तलवार दरख्त दे नाल लटका दिती है। एक दुश्मन इस्लाम दियां नजरां पै जांदियां ने, आंदा जी मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कल्ले ही काबू आ गया माज़अल्लाह। ये जल्दी नाल अगे बढ़दा है, तलवार खिंचदा है, तलवार निकाल के मेरे आका ते सौंप दिंदा है ते मेरे आका नू जाग आ जांदी है। आका बेदार हो जांदे ने ते आमीना दे लाल उठ के बह गए ते तलवार एदे हाथ विच, मेरे पैगंबर उठे, मंजर बड़ा अजीब है। तलवार मेरी एदे हाथ विच, इन्हें तलवार निकाली है ते आंदा है ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस सा अज इस मेरी तलवार कोलों तेनू कौन बचाएगा? अज मेरे वार कोलो हे मुहम्मद मेरे वार कोलो तेनू कौन बचाएगा? ते कामों की वालियो मेरे पैगंबर डरे नहीं, मेरे पैगंबर घबराए नहीं, आमीना दे लाल गमगीन होए नहीं, मेरे पैगंबर खौफजदा होए नहीं। ते मेरे आका फरमांदे ने ओए तेरे कोलो मैनू बचाएगा ते मेरा अल्लाह बचाएगा। तेरे कोलों बचाएगा ते मेरा अल्लाह बचाएगा। मेरे पाक पैगंबर इन्नी गल कर देने, तलवार हाथ विचों डिग पैंदी है, थर थर कंबदा पिया। तलवार मेरे पाक पैगंबर ने पकड़ ली। आका फरमांदे ने अच्छा हुण तू दस तेनू मेरे कोलों कौन बचाएगा? आंदा है हुण तुसी माफी दे दियो है, हुण तुसी छड्ड दियो। आमीना दे लाल फरमांदे ने तेनू भी बचाने वाला है ते मेरा अल्लाह बचाने वाला है। तेनू भी बचाएगा ते मेरा परवरदिगार ही बचाएगा। और लोग को पता की लगा रसूलुल्लाह दा मुहाफिज भी
बोलो रसूलुल्लाह दा मुहाफिज भी, रसूलुल्लाह दा मुहाफिज भी अल्लाह है। मेरे पाक पैगंबर दी जान लैन दियां तैयारियां हो चुकियां ने, मेरे पाक पैगंबर दे खून दे प्यासे आमीना दे लाल दी जान लैन दे मंसूबे बन चुके ने माज़अल्लाह। मेरे पाक पैगंबर नू खून दे अंदर रंगम दियां तैयारियां ने, मेरे आका दे घर दे बाहर पैरा तलवारां दा पैरा लग गया है। मेरे पाक पे रात दा वेला है, मक्का सारा मेरे पैगंबर दे घर दे बाहर है, नंगियां तलवारां दा पैरा लग्या है। अल्लाह इथों निकलां ते किंज निकलां, अल्लाह जावां ते किंज जावां, बाहर ते नंगियां तलवारां दा पैरा लग्या है। अल्लाह कौन इथों मैनू बचाएगा? मक्के वालियां पूरा प्रोग्राम बना लिया अज आमीना अज मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज इनू दुनिया ते नहीं रहन देना। ओए इन्हां बेईमानां नू की कौन समझावे, इन्हां नू केड़ा दसे? ओए पापियो जी दा मुहाफिज कायनात दा रब होवे, सारा जग भी आ जाए, ये ते सिर्फ मक्के वाले ने, सारा अरब बल्कि सारा जहान आ जाए ओनू नुकसान नहीं पहुंचा सकदा। आमीना दे लाला अपने घर दे अंदर तशरीफ फरमा ने, आसमानां तो आवाज आउंदी है सोने दरवाजा खोलो ते बाहर निकलो, दरवाजा खोलो दे सोने बाहर। अल्लाह किंज जावा, बाहर ते नंगियां तलवारां दे पैरे लगे ने, अल्लाह इथों निकलां ते किंज निकला? आवाज आउंदी है सोने निकलो, अल्लाह किंज निकला? फरमाया सोने तुहाडे सोचन वालियां बातां ने, ये तुहाडे गौर करन वालियां गल्लां ने, तुहाडा मुहाफिज मैं आ। अल्लाह फिर करना की है? फरमाया मिट्टी दी बुक ले लो, एक मिट्टी दी बुक पढ़ लो ते दरवाजा खोल लो, अपने रब ते तवक्कुल करके दरवाजा खोल दियो। सोने मिट्टी दी बुक तुहाडा सुटना इन्ना वल काम है ते अपनी कुदरत नाल इन्ना सारियां नू अन्नियां कर देना मैं अर्श वाले रब दा काम है। सोने सुटो मिट्टी, मेरे पैगंबर मिट्टी सुट देने। आका दरवाजे दो बेईमान दरवाजे दे अगे खड़े ने तलवार लैके, मेरे आका ने मिट्टी दा छट्टा मारे है, किसे दी अख विच पई, किसे दे सिर विच पई, किसे दे कपड़ियां दे पई ते जिदे जिदे ते पई अल्लाह ने अन्ने करके रख दिते है। रब ने नजरां तो नजर आउ नहीं बंद कर दिता है। दो अगे खलोते ने, आका ने एक नू इधर कर दिता, एक नू इधर कर दिता, विचों लंघ गया पता लगा ते फिर बचाने वाला कौन है? और रसूलुल्लाह दा मुहाफिज भी अल्लाह, किताबुल्लाह दा मुहाफिज भी अल्लाह। इन्हां फिर इत्थे ही बस नहीं कीती, इन्हां के लब के चढ़ने गया केड़े पासे वे? मेरे पाक पैगंबर दा पीछा कर देने पे ते मेरी सरकार मक्का छड़ देने पे रात दियां तारीखियां ने। और काबों की वाले किड्डा दर्दनाक मंजर होएगा कि जेड़ी था मेरे पैगंबर ने 40 साल गुजारे ने, मेरे पाक पैगंबर ने 40 साल दा अपना बचपन, अपना लड़कपन, अपनी जवानियां गुजारियां ने। अज ओही मक्का छड़ना पै रहा है। मेरे पाक पैगंबर रात दियां तारीखियां च मक्का छड़ देने पे ते मेरे पाक नाल अबू बकर सिद्दीक ने सो रहा, क्यों परेशान हुंदे हो पे? मेरे पाक पैगंबर मक्का छड़ देने पे ते आमीना दे लाल लंघदियां लंघदियां जांदियां जांदियां नजरां बैतुल्ला ते पै जांदियां ने, लंघदियां लंघदियां नजरां काबातुल्ला ते पै जांदियां ने। ते मैं दसना ना लोको ओदी खिच नहीं है, ओदी कशिश नहीं है, मेरी सरकार दे बढ़दे कदम रुक जांदे ने, मेरे पाक पैगंबर दे बढ़दे कदम रुक जांदे ने। आमीना दे लाल नाले अखां बरस रहियां ने, नाले काबातुल्ला नू वेंदे ने वे ते जनाबे सिद्दीक अगे वधदे ने, हाथ मेरे पैगंबर दे कंधे ते रखदे ने। सोनिया क्यों परेशान हुंदे हो? रब दा आर्डर है, हालात चंगे नहीं, हालात मुनासिब नहीं, इत्थे ठहरना भी ते साडा मुनासिब नहीं। मेरे पैगंबर ना चाहदियां भी टुरदे ने पे ते नजरां मुड़ मुड़ के बैतुल्ला नू वेंदियां ने पईयां, नजरां मुड़ मुड़ के काबातुल्ला नू तक रहियां ने ते अंदाज किए मुड़ मुड़ पे वेखन नाले हंजू ने केरिया, मुड़ मुड़ पे वेखन नाले हंजू ने केरिया, चुक लिया अल्लाह इथों रिज़्क दियां ढेरियां,
کرسان بیتullah کرسان پھر زیارتاں تیریاں رب نو معلوم ساری بات تقدیر دی کعبۃ اللہ یار میرا دل نہیں کرتا ہے تو جانتے چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں چاہندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دے کنی پاندا نیک آوازاں میں رب دے اگے کردا نیک نیازاں میں پر تیری اولاد نہیں نیک خمیر دی چوک وسیندی ڈٹھی اے کعبۃ اللہ تیریاں جدائیاں دا غم اتنے میرے پاک پیغمبر دیاں اکھاں برس رہیاں نے تے رات دیاں تاریکیاں دے اندر آمینہ دے لال مکہ چھڑ دینے پہ نوکیلے پتھراں تے چل چل کے میرے پاک پیغمبر دے پیر مبارک زخمی ہو جاندے نے تے چل دیاں میرے پاک پیغمبر غار سور تک پہنچ جاندے نے غار سور تک پہنچے مکے والے دن چڑھے پیچھے پیچھے ایک تعاقب کر دینے پہ آمینہ دے لال نو لب دینے پہ تے میں جڑی گل دسیے نے لوگوں جدا محافظ کائنات دا رب ہوئے ان مکے والے تے بڑی دور دی بات ہے سارا جگ بھی آ جائے اللہ دی قسم انہوں نقصان نہیں جے دے سکتے ایک پیچھے پیچھے آ گیا کھوجی لبنا شروع کر دیتے ہے کھورا لبدا غار دے بوئے تک اللہ ایتھے دشمن دے بوئے تک آ گئے ہے تے غار جنہ دیکھی ہے نا انہوں پتہ ہے غار نیوی ہے جڑا بندہ باہر کھلوتا ہے اندر بیٹھے بندیاں نو او دے پیر نظر ہوندے نے یعنی اندر بیٹھے بندے نو باہر کھلوتے دے پیر نظر ہوندے نے تے مکے والے غار دے باہر نے تے جناب صدیق میرے پیغمبر دے نال نے واہ غارے یار نال میرے پیغمبر دے صدیق نے تے اکھاں جناب صدیق دیاں ڈل پئیاں نے میرے صدیق دیاں اکھاں جو آنسو ڈگ دے نے پے صدیق یار گھر دی یاد ہوندی ہے پئی کادیاں پریشانیاں نے تے جناب صدیق عرض کردے نے سونیا باہر تے ذرا ویکھو نا اب دشمن ذرا کو چاتی مار کے تھلے ویکھے تے سونیا راز سارے کھل جان گے پردے سارے ہٹ جان گے تے سونیا دیکھو بچائے گا کون تے آمینہ دے لال فرماندے نے صدیق لا تحزن صدیق غم نہ کر صدیق پریشان نہ ہو ان اللہ معنا ڈر کا دے جنہاں نال تیسرا رب ہوئے انہاں دعاں نو ڈر کا دے جنہاں نال تیسری ذات رب دی ہوئے تے سونیا بچائے گا کون میرے رب نے ایتھوں نہیں بچا کے دکھایا اور سونیا پتہ کی لگا کتاب اللہ دا محافظ بھی اللہ ہے رسول اللہ دا محافظ بھی اللہ ہے تے کعبۃ اللہ دا محافظ بھی اللہ ہے یہ تینے چیزاں تیسرا رہ گئے انشاءاللہ پھر کدی وقت ملیا اس بات نو بیان کریں گے وقت ہو گیا ہے اللہ انہاں باتاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور پاک پیغمبر دی زندگی نو نمونہ سمجھ دیا ہویا اللہ آمین دی راز دی زندگی پاک تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے اور آپ دی زندگی نو اپنے واسطے آئیڈیل سمجھ دیا ہویا قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق بخشے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم و نحن ولا ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ